friends, welcome to the episode, the 8th episode of our reflections on the new normal. And recently, nahambal na nato din nga kung nagkapamati ka mo, for example, sa radyo or sa TV, katanaw ka mo or nagabasa ka mo sa mga articles and essays dira sa internet, makita mo nga there are already emerging conflicting voices, no? Lain-lain na nga mga boses ang nagagwa, mga lain-lain na nga mga opinions ang nagagwa sa social media kag sa mainstream media with regards to ano gibala ang value sining bagay-bagay nga ginahimo naton. So normal na siya sa isa ka kalibutan nga masiling naton na there is freedom of expression. Although hindi man tanan nga nasyon sa bukos ng kalibutan may ara sini, pero sa aton nga may ara sang freedom of expression and speech, so medyo diverse na ang opinions. For example, I'll give you an example. In terms of the businesses, no? Di may mga businessman na, may mga associations na of businesses or associations of business women and businessmen nga nagasiling nga dapat na gidya nga mabalik na ang ekonomiya, ginaduso na nga abrihan ang ekonomiya kay panaog ng aton nga economy, no? So as I said, everyone take note of this, everyone has an agenda. Wala na sila nga we decide out of a vacuum. We don't decide out of a vacuum. We always decide based on our own interests, our own advocacies, no? Or our own shall we say framework or principles. So hindi sila nga kuan siya tanan nga vacuum lang. Kung ikaw businessman, businesswoman, kaga sa sulod sa pila na kasinimana or bulan nga wala sang nagasulod na kwarta sa imo nga business, kuan ka na gidya maapektuhan ka na. That's understandable kung nga ang mga businessmen and businesswomen naton or that particular sector nagaduso na nga mag-abri ang business. Although they would also strike a balance nga iba niya nagasiling nga hindi man tanan. Total may mga areas naman nga wala sang cases. Kung gusto niya po sa gobyerno nga mag-lockdown or what, di sa mga small lang nga mga particular areas lang, no? Hindi atanan gid. Kaga nagasiling man sila nga, well, the business force can go with social distancing like 50-50 or something like that structure in the business, no? So for example, MWF, DTHS, no, lain-lain nga workforce ang report or maobra. Ilan na iya sa mga businesses nga sector sa business. Kaya amo na ila tanaw sa kalibutan mo, they would see that through that lens. Kita for example, sa atong personal level, we decide, we have our opinion with regards to these things depending on our own interest. Kung ikaw, for example, palalagaw kaya no? Or ang imo naandan niya, for example, habit mo yang magwa, for example, sa balay, kaya understandable man kaya mga balay naton, no? For example, with the economy of space, ang kadamaan sa aton gagmay man ang mga balay, so damo tao sa sulod. That's why ang amo rason kung gaan nagakagto kita sa malls, kay the malls give us, for example, a free aircon. So damo so masiling ka bala nga maka-relax ka. Kung sa inyo balay, bisan subdivision pala, pero kung low cost subdivision, for example, in ang balay, di ka gipit-gipit ka mo da ginot, no? Kadamo pa sa sulod. So that's why when you see these things, you see it from our own self, from our own interest. So wala na yan siling nga we decide from a vacuum. Every decisions that we make is always based on a framework or certain principles or certain values. Ang iba naman niya galing, no, sa aton sa God mag-package na, no? Kabalo sa level lang mag-mold, no, nga hindi klaro, masay ka ba lang nga do kanami isang ilay nga presentation, or kung nga for example masugod na or mapatigayon na ini mga butang,
nga nauntat tungod sang lockdown or sang ACQ or tungod sang GCQ, no? So pero take note of that, we have to be discerning what do we really value during this time. It's not an easy question. It's a very difficult and complex question. And it brings to the fore, to the surface, ang tao, kung sino gid siya. Nabalaan mo gid sa sining panahon, no? Wala ba nila, no? During a crisis, you will really know the value of the person. Or rather, the value system of a person. Lugid lang ginapaka maayo sina. Ti amo nagaling siling ko man kuidaho man kita kay iban sa gadya mag project sang image, pero behind it may ara man siya sang selfish interests or desires. Ti as I said, during this time makita mo kung sino ikaw, no? Ano ginapakamahal mo? What are the things that you value the most? What are the things that you consider as worthy of your attention, worthy of your advocacies, worthy of your struggle, no? So sa sining mga panahon te kon di ako maghamba kay basi public na daan ni pero mo na siya, no? Hindi ka mo magpati dayon sa mga hambal-hambal lang. Another example in the narrative, no, in the war of narratives, duwa ka opinion ang nagsumpukanay sa narratives, no, sa in terms of information. Ang isa ka area nagasiling especially yung mga amo ning ilay nga perspective nagasiling na overdo ta natamaan ang aton response sa COVID-19. Natamaan ang response tao kay we put the entire world at standstill over a flu. Kamlang ilaya para sa ilaya flu lang niya. Well, a little bit dangerous than the usual flu, but still it's just a flu. Di ilan niya. Tapos makita sa mga news, for example, sa Amerika, damo yan nag-rally, damo ang nag-protesta, kaya gusto na ginila nga abrihan na ang mga public places. Di ang government sa Amerika, for example, nagasiling nga hindi anay, ang ibang nga states nagasiling nga pwede na, ang ibang nga states hindi man pwede. So when they make decisions, they decide not merely out of vacuum. They decide from a particular perspective, weighing all the things and what is the more valuable to them. Isa pa for example ka senaryo, kung tanawon nyo da sa internet, nasilin na ang DepEd naton nga by August maabri na ang schools. Pero klaro man no nga it is not necessarily mean that there is a physical reporting of the students or the teachers. Sa ron pwede nga officially nag-abri na ang klase, pero depende na ina sa eskwelahan kung ipareporto niya ang iyang mga estudyante ka mga maestra physically, or they can go online or modular. So medyo amo na ang perspective. Pero kung tanawon mo naman dira sa mga comments, damo naghambal nga mas maayo pa nga hindi anay mag-abri ang eskwelahan, mas maayo pa nga hindi nila pa-enroll ang ilang estudyante kay tungod nga budlay pa, no, kakadelikado. So that is another perspective with regards to the opening of the classes. So lain-lain ang pagtan-aw naton, depende kung ano gina-value. For example, may ato nga comment na nabasahan ko, nagasiling nga mas maayo pa nga ma-miss ang estudyante sang bata ko ang one school year. After all, what is one school year rather than putting his life or her life in danger? Kaya wala pa sang vaccine, kag wala pa sang treatment sa COVID-19. So amo nang ilay nga perspective. Pero may magasiling nga di pwede man basta may social distancing. Kag pwede na maka-online learning. Di amo naman nalain naman na siya. Magasiling man niya nga on the other hand, may naghahambal naman nga ti paano na siya karon kay mga bata
Ang mga bata, wala na isang sense of social distancing. Yan. Kung tipuno mo na sila, makakuha na sila, matiripong na sila. Hindi ba no? Doon mga ano sila, doon mga, ano ba, doon mga subay na sila nagahap, or langaw, nagahapon niya, hindi ba really mingle. Kaya wala pa na sa sense ng mga social distancing. Abalo mas na, okay, social distancing, guro good for 1 minute, guro after 2 minutes na, wala naman na. Kasi hindi natin paano ka social distancing na. Yan. Ang tuod man gid, bisan kita katigulang, because out of habit, kakalipat kita yan. Lain-lain nga opinions, lain-lain nga perspectives. Amo man na ang pag-abri sa simbahan, no? Ano ang imo nga stand? In the future videos and episodes, it will now be in the English version, no, compared to the Ilonggo version, because I think we need to reach a wider audience, no? Or maybe we will see how it goes. No, we are in the 8th episode, and I'm planning that this episode on the new normal will only up until the 10th, and then we will have another series, no, a different topic naman. And maybe during that time, we can already speak in English for the entire episode na. Okay, so balik kita. Saan mo na siya? So ano ginaway mo dira? Paano mo siya i-determine? Depending on your values, and depending on what you think is worth, no? Kung anong imo stand would really tell who you are. Anong stand mo, anong opinion mo. Mabalaan mo na ang imo man nga values. As I said, everyone has particular agenda nga ginahimo nato na isa ka bagay. Sometimes that agenda is good, sometimes that agenda can be selfish also. Sometimes that agenda can be bare naked, no? Makita mo nga mo kaklaro gid. Mayroon man mga agenda nga ginatago, and then it's packaged in a package that is so good nga do mapati ka man nga amoy na. Okay. So, as I said, our crisis today would really show who we are and what we value the most, because our decisions would always betray what we value. Kung sa Marxist nga pagtan-aw, dilay-lain man, no? Hindi man siya siling this is true for all. Ang madamo nga mga opinions nagasiling nga all the bottom line of all this is economy. So mag-decide kita, bottom line is economy. Kung according to Marx, everything is all about economy. Conflicts is due to economy. Wars is due to economy. Bottom line, money. It's money that makes the world go round. Tiyan mo na siya. So that's why we have to be very discerning in terms of how we look at things. When we hear the news, when we see programs, for example, with varying opinions, ano gibala ang bottom line sini? Is it about lives or about livelihood? Tibisa inagani siya nga question, no? Life or lives versus livelihood. Kuha pa na siya, komplikado pa na siya. Kaya nga, may nagasiling nga, ang mga pro-livelihood, nagasiling nga, di kung wala ekonomiya, mabag down ang ekonomiya, mas madamo pagid ang mapatay sa gutom. As if, sa ang ekonomiya nagaandar, wala sa mga kapatay sa gutom. Which is wrong, ha? Because one of the silent killer of our modern society is actually poverty or hunger. Ang kagutom sa mga imol. Halin sa unaya, ara na na. Tiyan mo naman na niyang ambal sa mga pro-lives, no? Ano naman ang ekonomiya na mag-andar kung patay kita tanan? So, duwa siya, no? So, it is really very delicate, kagasatol sang imong balancing act. No? Hindi sa siling clear, true and true, no? So you really have to weigh
Okay? Kasi ka health or wealth. No, kaya nga, that's why ang ato naging nga mas health or wealth, no? Health nga maprotektahan ang health sang tao o kung maprotektahan ang wealth. So it's really subtle. Uh, Kay Marx na napatanaw, no? Para kay Marx na a little bit pessimistic of the human nature. Napatanaw niya, as I said, all of this, bottom line, is all about money, no? It's money that makes the world go round. So when people think and decide, sometimes they have to decide as if it is for the common good, but actually bottom line is all about money. So the debate between life and livelihood, between health or wealth, has come to the fore now. Okay, sino gibala? For example, ang China kag ang United States, kung mabasa don't kung nagabasa ka mo sa mga international news, no, kung nagatanaw ka mo sa mga nagkalain-lain nga mga news from the international scene, makita mo dira nga these two superpowers are already struggling, or rather there's conflict now because of their own interest and conflicting narratives. Kasi in China may araman sa iya, ang US may araman sa iya. So si Trump mismo sa sulod sa United States may araman mga pro-Trump, may araman mga against Trump, no? So the COVID-19 has brought to the surface a lot of questions. Pero at the end, as I said, the COVID-19 also reveals to us who we really are. What are our priorities and what do we value? Health or wealth? Livelihood or lives? Very complex, very complicated. Maybe you can think about it for yourself and also reflect, no? What do I value the most? Kag ano ba na ang naintindihan ko, kag nakilala ko sa kaugalingon ko sa sininga panahon sa pandemic na COVID. Paano gin-reveal sa akon, no? Paano ko na how did the crisis revealed myself and my priorities? And maybe that's a good materials for us to work on, to grow and mature as a person. So may God protect us, keep us safe, and please share this video and like. No? Thank you very much. Until next time.